السلام عليكم. معكم الأستاذ بدر من مجموعة معايير إكسل. إن شاء الله اليوم غادي نشتغلوا على واحد الدرس جديد intitulé Théorème de Pythagore. دونك بيثاغور هو واحد العالم رياضي عنده واحد لينونسي ديالو واحد التيوريم. ستيوريم كتهضر على لي تريونغل، ولكن ماشي أي تريونغل، ماشي أي مثلث، كيهضر جوست كو pour le triangle rectangle. دونك ان شاء الله في هذا لو كور هذا غنعرفوا علاش خدا لينا لو تريانجل ريكتانجل ولو تيوريم ديالو علاش كتليق. دونك غادي نديرو ان بيتي رابيل سور لو تريانجل rectangle. Donc rappel sur triangle rectangle. Alors, on dit qu'un triangle rectangle quand l'un de ces trois angles est droit. يعني باش كنهضروا على مثلث قائم بالزاويه خاص تكون واحد لونغل من لي زونغل ديالو، حيت المثلث عنده ثلاثه ديال لي زونغل. عندنا مثلا لونغل ا، لونغل بي، لونغل سي في لا فيغور مثلا شفتو، وحده منهم اللي هي اونغل droit. داكشي علاش كنقولوا بانه لو تريانجل اي ريكتانجل. دونك اكزامبل اللي عندنا هنايا A B C est un triangle rectangle en A. Est un triangle rectangle en A. BAC ou bien ABC est l'angle droit. Ça y est. Donc chaque angle a des côtés. Donc on a AB, AC sont les côtés de l'angle droit. Et BC سميتو l'hypoténuse. عقلوا عليه سميتو l'hypoténuse. دونك ها هو دونك l'hypoténuse وهذا هو l'hypoténuse. هنايا نحاول نكتبها شويه مزيان تبان. دونك لي l'hypoténuse. دونك هذا هو l'hypoténuse. اذا غادي نهضروا عليه dans l'hypoténuse. واللي كوتي الاخرين بقى بي ا وبقى عندنا الكوتي ا سي، هادو كيتسماو لي كوتي دو لونغل دغوا. دونك ليبوتينوس باش معروف هو اطول دات بلو لون côté. Ça y est. Donc, théorème de Pythagore insiste que pour les triangles rectangles. Donc, غادي نعرفوا maintenant اشنا هي les noms ديال Pythagore. Donc, théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore. Donc, théorème de Pythagore, tu dis que si un triangle ABC est rectangle en A, par exemple, l'exemple là, alors AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Par une autre façon, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. بمعنى أنه بيثاغور عطانا هاد التيوريم ديالو باش نعرفو لي ميزور دي كوتي دو تريانجل ريكتانجل. تنعاود نأكدها على تريانجل ريكتانجل. باغ اكزومبل إلا عندنا باغ اكزومبل عندنا مثلا أنا نفسر مزيان. باغ اكزومبل
معايا في هذا الكوتي AB par exemple AB égale و AC انا عاد نكتب دي ميزور شويه لوجيك par exemple AB عندنا 5 دونك AB بدأ ماشي مشكل 9 سنتيمتر و AC عندها 4 سنتيمتر. PC, la valeur de PC, je ne sais pas, je peux le déduire à travers le théorème de Pythagore. Donc, je vais faire moins bien. Je vais prendre un exemple. Donc, je fais donc, le triangle ABC. Donc, je fais AC عندها 3 AB عندها 4 BC ما عرفهاش BC ما عرفهاش donc BC jusqu'à maintenant ما عرفش la valeur ديالها ولكن ممكن نعرفها à travers théorème de Pythagore. Donc كيفاش كنخدموا بالتhéorème de Pythagore هادشي اللي غادي نشرح لكم دابا. donc exemple on a donc ABC est un triangle rectangle en A. Donc ديما كنحطوا هاد l'information الاولى علاش parce que théorème de Pythagore كنهضر juste que pour le triangle rectangle. C'est-à-dire انه لما عندناش triangle rectangle je ne peux pas utiliser le théorème de Pythagore. Donc لما تنحطها هي الاولى كنحط لي ميزور ديال لي كوتي اللي عندنا. donc عندنا الكوتي AB واحد الكوتي parmi les côtés de l'angle droit. عندنا aussi AC حتى هو عارفينه. دونك غادي نجيو لينونسي ديالنا اش قال لنا dans un triangle rectangle le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. يعني الا شدينا هاد الكوتي ديال لونغل droit اللي عندنا AC دونك هاد AC إلا خديناه ودرناه أو كاري وشدينا AB ودرناه حتى هو أو كاري وجمعناهم بيعطيونا BC أو كاري. مفهوم؟ دونك إلا شدينا AC أو كاري ودرنا BC تاي AB أو كاري وجمعناهم دونك لا سوم ديالهم دونك لا سوم دي كوتي دو لونغل droit كيساويو لنا l'hypoténuse au carré وهادشي اللي كتبنا هنايا في ليكزامبل ديالنا. دونك alors BC au carré est égal à B au carré plus AC au carré. donc AB déjà كنعرفوها donc AB déjà كنعرفوها ها هي عندنا AB 3 سنتيمتر وعندنا AC كنعرفوا لها لا فالور ديالها حتى هي 4 سنتيمتر. دونك AC 3 سنتيمتر AB 4 سنتيمتر ولكن BC ما كنعرفهاش BC جوسكا مانتنون ما كنعرفهاش. دونك ها هي نعاود نبين لكم. دونك AB égale 3 سنتيمتر AC égale 4 سنتيمتر ولكن BC ما عنديش ولكن ممكن نعرفها à travers le théorème de Pythagore. Donc, غادي نعوض لي فالور ديال لي كوتي اللي عندنا. دونك غتولي عندنا BC égale à 3 au carré plus 4 au carré. Donc 3 au carré كلشي كيعرفها سي 9 et 4 au carré هي 16. دونك إلا جمعنا la somme de 9 plus 16 BC au carré est égal à 25. دونك cette année ما كنعرفوش نحسبوا البيسي حيت دابا حنا عندنا هنا BC au carré حنا بغينا BC. دونك اش كنديرو كنستعملو لا ماشين يعني كالكولاتريس. دونك في الكالكولاتريس كيكون عندنا واحد لو بوطون تكون واحد لاكاز
في الكالكولاتريس بحال هكا بوطون وكتكون عندنا واحد سامبول بحال هكا كيتسمى لو راسين كاري ان شاء الله. الدرس الاخراني عندنا في هاد لاني هادي غادي نخدمو غنعرفو لي راسين كاري باغ اكزومبل ديال 25 ديال 9 ها. دونك كنجيو كنديرو راسين كاري وتنكتبو هاد لا فالور باغ اكزومبل في ليكرون اللي بغات تكون عندنا في الكالكولاتريس. دونك اون فوا كتورك على الراسين كاري كتكتب راسين كاري كتكتب ومن بعد كتكتب لا فالور 25 وكيعطيك اوتوماتيكمون واحد لا فالور باغ اكزومبل غيعطينا 5 ها غيعطينا 5. دونك هنايا بور سيت اني جوسكا مانتنون دونك في الاخر العام غادي نعرفوا كيفاش كاري وابخي ان شاء الله لاني بروشين ان شاء الله غادي نتعمقوا في لو كور ديال لي راسين كاري. Donc, en utilisant le touche racine carrée de la machine, on va t'atteindre BC égale à 5. Donc, BC égale à 5. Donc, BC d'abord, la valeur d'ILA, c'est égal à 5. C'est égal à 5. Donc, BC est égal à 5 cm. Idem. Théorème de Pythagore permet de déterminer les mesures d'un côté dans un triangle rectangle. Alors, on va dire la remarque, conséquence de la propriété. Si le carré, il a le carré du plus grand côté, il y a trois côtés, voilà quel est le côté qui est le plus grand d'un triangle n'est pas égal. La somme des carrés de deux autres côtés, alors le triangle n'est pas rectangle. Donc, la conséquence est مثلا عندنا BC هذا triangle. Par exemple, غادي نديرو واحد المثال هنا نيت. Par exemple, عندنا واحد triangle مثلا نسميو A B C. هنا مثلا بي سي égale à 6 سنتيمتر وعطينا مثلا في ا بي 4 سنتيمتر وعطينا في ا سي 3 سنتيمتر. وقال لك واش هاد لو تريونغل ريكتانغل مثلا اسكو ا بي سي est un triangle rectangle. دونك كنجيو كنديرو تيوريم دو بيتاغور. تيوريم دو بيتاغور اش تقول لك دونك رجعوا لها باش تبان لكم. دونك عندنا سي لو كاري هذيك كونسيكونس هو نورمالمون في التيوريم قال لنا dans un triangle rectangle le carré de l'hypoténuse est égal à la carré des côtés de l'angle droit بمعنى انه l'hypoténuse هو le côté le plus grand. دونك غادي نشدو حنايا في لا فيغور اللي عندنا le côté le plus grand هو 6. دونك غادي نجيو نديرو BC au carré est égal à 6 au carré est égal à 36 au carré. H de AB au carré, il y a 4 cm, donc 4 carré, centimètres au carré est égal à 16 cm au carré. Et AC au carré est égal à 3 au carré, centimètres au carré, égal à 9 cm au carré. Donc, لاحظوا بأنه 36 différent à la somme de donc 36 est différent à la somme de 16 plus 9. Et puisque la somme n'est pas égale à 36, alors je dis que le triangle APC n'est pas rectangle. Donc si le carré est le plus grand d'un côté d'un triangle n'est pas égal à la somme des carrés de deux autres côtés, alors le triangle
pas rectangle. إذا سي كلاغ دابا تيوريم دو بيتاغور هي واحد المبرهنة اللي خلينا نحددو الطول تاع شي ضلع من الأضلاع ديال المثلث قائم الزاوية. ماشي مثلث قائم الزاوية je peux pas utiliser théorème de Pythagore. Donc théorème de Pythagore تحتم علينا obligé de utiliser juste les triangles rectangles. Ça y est? Très bien. Donc هذا التيوريم عندنا لها واحد لا ريسيبروك ديالها العكس ديالها هي درنا في لا كونسيكونس هي درنا في لا رومارك ولكن هذه تسمى énoncé réciproque du théorème de Pythagore. Énoncé réciproque du théorème de Pythagore. Bien. Donc réciproque du théorème de Pythagore. Achète vous l'énoncé. Si un triangle ABC tel que AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré, alors elle est rectangle en A. C'est-à-dire que si le carré d'un côté le plus grand est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. هنا في la remarque اللي درنا قلنا بأنه le carré si le carré du plus grand côté d'un triangle n'est pas égal يعني ماشي rectangle ولكن كيساوي si le carré du côté le plus grand est égal à la somme des autres côtés, alors le triangle est rectangle. يعني إلا كان ضلع طويل في مثلث شديناه درنا ليه لو كاري ديالو وشدينا الاخرين درنا لهم تما لو كاري وجمعنا هذوك الجوج لقيناهم كيساويو داك الكبير فنقولوا بانه لو تريونغل اي ريكتونغل لو تريونغل اي ريكتونغل. دونك هادشي اللي غادي نديروه في واحد ليكزومبل دابا. Exemple, ABC est un triangle tel que AB égale à 5 cm, AC égale à 2 cm et PC égale à 1 cm. هاد les données هادو ها هما غادي نوضحهم لكم هنايا. Donc voilà. AC. Voilà le côté AB. Donc AC égale à 12 cm, AB égale à 5 cm et BC égale 13 cm. Donc, شنو الفرق بين théorème de Pythagore direct ou la réciproque? Théorème de Pythagore direct تكون عندنا juste deux côtés. Ou le troisième on déduire le troisième côté. Mais la réciproque de Pythagore, il suffit de utiliser les trois côtés. Il est obligé de connaître les mesures des trois côtés pour déduire est-ce que le triangle est rectangle ou non. Ça y est. Donc Pythagore العكسيات يفرض عليك يكونوا بثلاثه لي كوتي كاينين. دونك حنا غادي نديرو واحد لا فيريفيكاسيون. Donc vérifions si AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Donc غادي نشدو le côté le plus grand. Donc هو BC égale à 13 هو BC égale à 13 ها هو لاحظ معايا BC égale à 13 égale à 12 AB égale à 5. Donc donc BC هو le plus grand. Donc نشدو غنديرو ليه le carré ديالو غنديرو ليه le carré ديالو. Donc le plus grand côté est BC. Alors on calcule BC au carré. BC au carré égale à 13 au carré égale à 109. 169. D'autre part, d'autre part, AB au carré plus AC au carré, il y a 5 au carré
plus 12 au carré est égal. 5 au carré et 12 au carré est 144. Donc la somme des nombres est égale à 169. Alors, chez Bellicum, c'est juste, hein, juste la somme AB au carré plus AC au carré est égale à BC au carré. Aucun goulot, d'après la réciproque de Pythagore, c'est que tu vois la phrase, le triangle ABC est donc le triangle ABC est rectangle. غادي نعطيكم انايا واحد اكزامبل اخر. دونك غادي نخليو هاد التريونغل اللي عندنا ماشي مشكل نعاودو نمسحو. دونك باغ اكزومبل دونك غادي ناخدو واحد تريونغل A ou bien E. C'est pas toujours, je peux utiliser d'autres points. Donc EFG, par exemple ici 6, ici 8, et c'est 10. Hein? Donc à par exemple, déterminer la nature du triangle ABC. Donc à déterminant la EFG. Triangle EFG. Donc, on a on a on a quoi? On a EF égale 6. EG égale 8. Et FG égale 10. Donc, ce qui va le هنا hein, le côté le plus grand هو F G. Le côté le plus grand هو FG. هو FG. Donc, هيا نعاود نكتبهم. Donc, EG égale 8 et FG égale 10. Hein? Donc, calculons. Donc, alors, ou bien donc, alors, EF au carré égale 6 au carré. 6 au carré égale à 36. Et G au carré égale à 8 au carré égale à 64. Et aussi
FG au carré égale 10 au carré égale à 100. Alors, en remarquant, ou bien, je peux dire, donc, quoi? شوف معايا مزيان. 36 plus 64, la somme des nombres est égale à 100. Donc, EF au carré plus EG au carré, plutôt, c'est pas EG, oui, c'est juste, donc EF au carré plus OG au carré égale à FG au carré. Et par suite, donc d'après la réciproque, donc d'après, neuf la phrase, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, donc d'après, donc, d'après la réciproque du de Pythagore. أنا بغيت نوريكم واحد المعلومة. Pythagore d'après la réciproque de Pythagore, E F E F E F G et هنا تبعوا معايا مزيان et rectangle et rectangle et rectangle en عندنا le point. Donc شوف معايا مزيان. La somme ديال le côté le plus grand, donc le théorème de Pythagore réciproque. فين جبناها حنايا؟ هي عندنا هنايا شفتوها هادي. Donc le côté le plus grand est égal à la somme ديال les deux côtés de l'angle droit. Donc هنا كتبان لك le plus grand هو هذا هو FG ou la somme des deux côtés de l'angle droit. Donc la somme du côté de l'angle droit, هذاك l'angle droit عندها واحد le sommet. Donc le sommet هو تنقولو rectangle en. هذاك لو بوين باش كنعرفوها فاسيلمون. باش في لا سوم خاص يبان لينا واحد الحرف كيتعاود اللي هو او، وهذاك الحرف اللي كيتعاود هو اللي كنستعمل هنا تنقول او اف جي ريكتانجل اون او. دونك هذه هي الطريقه باش كنخدموا تيوريم دو بيتاغور. تيوريم دو بيتاغور ريسيبروك. دونك هذيك لا سوم اللي كنديرو الحرف اللي كيتعاود لو بوين كي سو ريبيت، هذاك الحرف ديالها هو لو بوين دو لونغل 3. اسكو سي كلير؟ دونك نتمنى نكون شرحت لكم هاد الدرس بطريقه مزيانه. دونك عندنا جوج ديال لي تيوريم، تيوريم ديريكت، تيوريم ريسيبروك. دونك هاد الدرس هذا ان شاء الله حاولوا تراجعوه وفهموه مزيان. نتمنى لكم التوفيق. الله يعاونكم.